Kakvi su vaši odnosi sa ljudima koji još uvijek nisu vegani? Da li ste do sada imali neprijatne susrete zbog raskoraka u razmišljanju? Niste? Nisam ni ja. Sve je super. Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Veganstvo je odlična prilika da naučite sebe strpljenju i razumevanju. No, kao što je to slučaj kod svakog učenja, postoje određene poteškoće koje treba prevazići. Vjerujem da je svako od nas koji je vegan u jednom trenutku doveo sebe u iskušenje da uradi nešto poput ovoga. Kako možda voliš životinje da ih jedeš u isto vreme? Milion dece gladaje da bi ti to mogao da jedeš. Jesi li znao da su jaja pileća menstruacija? Od toga možeš da umreš. Jel ti znaš da tu ima krvi i gnoja? Kako ti uopšte ideš u WC? Gledaj! Jesi li znao da se zbog tog sendviča zaklane male bebe? Okej, neke od ovih situacija su se zaista dogodile. Gotovo svaki vegan je na početku iskusio mnoštvo neusaglašenih emocija. Neke od tih emocija mogu biti vrlo intenzivne, sa čime svako od nas izlazi na kraj na neki svoj način. Za neke ljude, u zavisnosti od toga koliko su osjetljivi na određene stvari i pojave, ovako nešto može biti vrlo izazovan zadatak i stoga su takvi ljudi ponekad primorani da ovakve emocije ispoljavaju na jedan naizgled agresivan način. Međutim, sve je to nekako očekivano. U nekoliko prethodnih videa sam već govorio o tome, a možda nije loša ideja da usput pogledate i te videe ovdje i ovdje. Međutim, šta se dešava nakon toga? Jednom kada se pomaknemo sa mjesta odakle smo započeli svoje putovanje, postaje nam jasno da ovakav nastup nije nužno uvijek delotvoran. Šta se dešava kad odlučimo da sa drugima razgovaramo o veganstvu i koji je to najpodesniji, a ujedno i najdelotvorniji način da započnemo razgovor na ovu temu? Ovako nešto može biti vrlo individualno, najviše u zavisnosti od toga kakav inače nastup imamo prema drugim ljudima. Samim tim, u zavisnosti od toga koji nastup primenjujemo, postoje određene grupe ljudi kojima se možemo obratiti uz takav nastup. Za mene lično je izuzetno važno da postoji razgovor, odnosno da postoje volja i saglasnost obeju strana da učestvuju u tom razgovoru. Prilikom razgovora o veganstvu, važno je da zadržimo svijest o tome da naš sagovornik nije podjednako informisan i da se u tom trenutku nalazi u poziciji u kojoj smo mi nekada bili. Ukoliko je to slučaj, zapitajte se kako biste vi reagovali na tom mjestu. Pokušajte da se na trenutak izmestite iz vašeg trenutnog gledišta i vratite se u period kada niste znali ništa o veganstvu. Zamislite da je vama prišao neko sa željom da razgovara na ovu temu. Kako biste vi reagovali? Da li biste uopšte željeli da razgovarate o tome i da li biste se osjećali napadnuto ukoliko bi vaš sagovornik insistirao da čujete ono što želi da vam kaže? Razmislite na trenutak o ovim pitanjima i probajte da svoju reakciju preslikate na ljude oko vas. Ovakav princip razmišljanja sam ja lično primenio kada sam shvatio da o veganstvu jednostavno ne mogu da razgovaram sa svakim. Jednostavno, nije svako voljan ili spreman da razmišlja o tome i u takvim okolnostima pretpostavljam da nema svrhe da nekoga navodimo na razmišljanje u tom pravcu. Moj savjet je da svesno i strateški usmerite svoje vreme i energiju i da prilikom obraćanja vašem sagovorniku procenite otprilike da li postoji neko odgovarajuće tlo na kojem biste započeli razgovor na ovu temu. Probajte da vašem sagovorniku veganstvo približite sa onog aspekta sa kojim se on može najbolje poistovetiti. Primjera radi, neki ljudi doživljavaju sebe kao ljubitelje životinja. U tom slučaju, možda nije loša ideja da kroz jedno takvo iskustvo pronađete paralelu sa veganstvom i da pomognete vašem sagovorniku da uspostavi tu vezu. Određeni ljudi vode računa o svom zdravlju, recimo. Veganstvo, ukoliko je ispraćeno pravilnom ishranom, može biti idealno rješenje za sve one koji imaju zdravstvenih problema
ili jednostavno za ljudi koji žele malo detaljnije da se pozabave tim aspektom. Isti slučaj može biti i sa ljudima kojima je recimo stalo do životne sredine ili do nekih drugih društvenih problema koji nastaju kao posljedica uzgoja životinja. Doduše, jedno moram da naglasim. Kada sa ljudima razgovarate o veganstvu, važno je da jasno istaknete svoju nameru i da se čvrsto držite toga i da ne pristanete ni na kakve kompromise. Govorite otvoreno i stavite vašem sagovorniku do znanja da ima vašu podršku, ali neka i vaš krajnji cilj bude podjednako jasan. Tako recimo termini kao što su slobodan ili humani uzgoj su pojmovi sa kojim neko ko je vegan nipošto ne može biti saglasan. Tačno je da će dobar deo ljudi kojima se obraćate reagovati neprimereno i to je zapravo nekako očekivano u celoj ovoj priči, ali isto tako postoji i dobar deo onih koji žele da znaju nešto više o veganstvu i spremni su da saslušaju. Neka takvi ljudi budu centar vašeg fokusa. Kada govorimo o ljudima sa kojima smo neizbežno povezani, a pritom su to ljudi sa kojima smo već bezuspešno pokušali da vodimo ovaj razgovor, u suštini se stvari svode na isti princip. Naravno, svima nama više odgovara društvo istomišljenika i osjećamo se lepo kada se nalazimo u društvu ljudi sa kojima delimo tu neku svest o lepoti življenja, ali moje mišljenje je da neko ko je vegan bi isto trebalo da dozvoli sebi da bude okružen ljudima sa kojima nije nužno na istoj strani. Šta više, ovako nešto bi trebalo da bude osnovna težnja svakoga ko se zalaže za potpuno oslobođenje životinja, jer ti ljudi kojima se obraćamo su upravo oni koji su ključni u rešavanju tog problema. Bez sumnje da ovako nešto neće biti uvek lako i da ćete se često suočavati sa situacijama kada ćete se jednostavno osjećati obeshrabljeno ili beznadežno, ali moj savjet je da ne zaboravite zašto to radite. Opet ponavljam, uvek imajte na umu zašto to radite. To je najbitnije. Eto, to je sve za danas. Ukoliko vam se dopao ovaj video, molim vas da kliknete like, da se pretplatite na moj kanal i da podelite ovaj video sa drugima. I ne zaboravite, mir počinje na tanjiru.